Update video guys. May buntag sa tanan guys. Welcome back. Merry Christmas kayo sa tanan guys. Ting YouTube. Merry Christmas. Ba guys. Bigay yung mga sa video namin guys. Mawad sa mga quick guys na. So karon guys. Ito video dia gitu guys sa Nilodahan Viners. No. Salamat guys pag-subscribe dito guys. Birthday video guys. Birthday ko guys. Tagsa guys no pero guys hari midri guys no ng badhan diba guys zub guys welcome back YouTube channel guys no okay ba guys tanan guys zub guys no diba guys hari ko diri guys sa video guys tanan gyud adlaw guys nyo makita sa Nilodahan is no so what's up guys sorry ko diri guys so what's up guys welcome back guys no nakuha na ning ating YouTube channel guys ito yung kasyado ito kayo guys so karon guys na ulayan kayo guys ng birthday guys shoutout kayo akong tropa guys si Brand tropa at si Kuya Charwin guys. Vlogger ni Kuya Charwin guys. Si Kuya Charwin. Tadiosel guys. Tugan. Og si Isog among kauban guys. Isog kayo guys. Si Isog. Shoutout naming birthday. Shoutout namin kayong birthday guys. Dire guys. Shoutout naming birthday guys. Shoutout nga si Ate DC may birthday guys. Nilodahan Viners. So guys, na birthday si Dinsho na mahaw si Dinsho sa balay. Tara, Nilodahan Viners, maha guys. Amiga dito guys. Sige, ako i-video ni mo lang. Sige, pagyaw-yaw lang. So what's up guys? Gusto mo mong ari-ari sa isla Nilodahan? Gusto mo matig-ari guys? Diba guys? So karon guys, i-subscribe niyo si Nilodahan TV. Guys no? Nasa YouTube guys. Nasa YouTube guys, si Nilodahan TV. I-subscribe niyo sa tanan guys no? Well, salamat guys sa kung pag-subscribe niyo tanan guys no? Let's update YouTube channel guys. Salamat guys sa ako ang pag-support sa tanan guys ng topic na tayo dito guys. Personal lang support ako guys. No? Karon guys, kay ako ang vlogger dito sa Nilodahan guys. Si unang kabok guys. Silang Brand, Baninay, Princess, Duterte, at Isel, o ako. Ako na si Nilodahan Viners. So, unang may kabok guys. Vlogger sa Nilodahan. Yes na? Ay, kuan buk, tubig buk no. Kuan ba? Kuan ko. Luto na ne? Loro dahil nagrumpahin. Ano oh? Ano yun? Bata-bata. Sekarang guys, dada tes dari Yosil guys. At si Kuya Charwin guys. Kena yang sama nih. Lang. Mika dito guys. Kaon sa ta guys. Kain sa Mika dito guys, nandiyan. So karon guys, maing Pasko sa tanan guys. Merry Christmas kayo guys. No? Dada guys, dalugan guys. Si Isog. Boy halang. Gamitan ko ng mama tong kaniro. Ako mo tong lukasan. Agad kan. Oras kan. Birthday kayo nami birthday ko guys. Ano ka na ron halang kay na. Magpatutoy kag bata. Naman ka. Are kasada ba ko na. Dawat sila bro? Lupot pwede kuan ka. Kaon lang kay Pasko ya kayo guys.
Wala na. Usukin ang wifi taga alas 11 eh. Dili, kung kanin papa, gilantan. Kasarap kastanan. Sarap sa tanan. Yung ugang ang videohan siya. Size. Halang. Halang lang. Mas? Hindi mo. Hindi. Ang saan may bataan? Asa may sakit ka? Nagkantayin. Lawit. Pwede mo na ibaylo dito. Asa man ibaylo? Kung naman kadawat og laing, ibaylos laim. Depende raan aron. Puta nga! So kalang guys, muna to pa video guys. Salamat guys. Merry Christmas guys tanan guys. Muna to guys. Bye bye. Ibaylo na kadawat.